भगवते वासुदेवाय। आज भक्त आ भगवान मिलन प्रभु आसी बारुणावंत पर्वत को आ बारुणावंत रही माउसी आउ माउसी पुत्र माने सेठारे अनेक भक्त मध्य अछंती जहाँ को नहीं प्रभु धर्म संस्थापन करिवे। समस्त सहित प्रभु आज देखा करुछंती धर्म संस्थापन करिबा पाई ये अधर्म को विनाश करिबा पाई। तेणु आज विदुर सहित भेट हो जाइछि। विदुर आसी प्रभु को स्तुति करिछंती। तेणु विदुर को मध्य कहउछंती धन्य तुमे विदुर, तुमे होउछ ए वंशर मौड़मणि, कहीं तुम भितर जो धर्म सत्य शांति दया क्षमा रही, तुम भितर जो स्नेह प्रेम ममता रही, आ तुम भितर जो भाव अच्छी भक्ति अच्छी से मु अत्यंत प्रीत। तेणु आज समस्त पांडव मानक सहित प्रभु विराजमान करिछंती से बारुणावंतरे। एपटरे बलराम जरासंध को काखरे जाकी आग को जाउछंती। अनेक दूर चलिबा परे गोटे पर्वत, से पर्वत पाखरे जाई पहुँची जाइछंती। आज जो क्रोधरे कोपानल ही जाइछंती बलराम मने मने स्थिर करिछंती आज 17 थर हो गला ना आमे खाऊचु ना पिउचु ना ठीक से सोई पारुचु। ये 17 थर जाक आमको केते हैरान कलानी। आज ए जगह को दौ धाई की जाऊँ तो पुणी काली से जगह को धाई की जाऊँ केवल यारी पाई। तेणु ताकू काखरे जाकी देइछंती जरासंध को। आज याकू मु निश्चित विनाश करी, आकू मु निश्चित विनाश करी। काखरे जाकी आज नहीं जाइछंती। तापरे कौन है सुकमुनि परीक्षित को बुझे कहउछंती गोमत पर्वत तले राजा माने थिले जरासंध बंदी हेबा प्रत्यक्ष देखिले। जरासंध बंदी हेबा प्रत्यक्ष देखिले। जरासंध बंदी हेबा प्रत्यक्ष देखिले। समदंड नष्ट हेला धन हेला जूर जे जहा राजकू गले सर्वदंड धर। जे जहा राजकू गले सर्वदंड धर। जे जहा राजकू गले सर्वदंड धर। जेतेबेले जरासंध को बंधन करी ताकू काखरे जाकी नहीं जाउछंती। अनेक दूर रे राजा माने थिले, तांकर सैन्य सामंत माने थिले। जेतेबेले देखिले जरासंध को बंधन करी काखरे जाकी नहीं गलेनी बलराम, सेतेबेले समस्ते आज भांगी पड़िछंती। सबु राजा माने एथर किए कुआडे धाई निज निज राज्य को चली गले। सेमानकर सैन्य सामंत को धरी निज निज राज्य को चली गले। किए एते खरा तरारे बुलिबो जेमिते चैत्र मास ये जो भीषण खरा चैत्र मास खरारे आउ एठी रही हबनी। तेणु एथर सबु राजा माने निज निज राज्य को चली गले। समस्त सैन्य सामंत को धरी आज समस्ते निज राज्य को चली जाइछंती। जरासंध केवल एकाकी रही जाइछि। जरासंध को काखरे जाकी आज नहीं जाउछंती। बलराम नहीं जाउछंती अनेक दूर। जेतेबेले स्वार्थ थाए सेतेबेले समस्त आम निज पाखक आसंती। जेमिति जरासंध जेतेबेले समस्त को दौथिले, समस्त को भल पाउथिले, समस्त को प्रशंसा करुथिले, सेतेबेले समस्ते तांको पाखरे थिले। जेतेबेले देखिले निजे जरासंध विपदरे पड़ी जाइछंती, बंधन होइकी चली जाउछंती, सेतेबेले आज सबु राजा माने पिठी देई चली जाउछंती। आज मध्य ए संसार रे सेमिति चलीछि। आज आपण माने जहाकू निजर बोली भाबुथिबे एठी समस्ते स्वार्थरे बंधा। एठी केही कहार नुहंती। एठी जदि स्वार्थ अच्छी ताले समस्ते तुम निजर। आउ जदि विपद पड़ जाए ताले एठी केही कहार नुहंती। विपद बेले एठी केही कहार नुहंती। एकमात्र विपद बेले सहाय होइथांती धर्म। जी जेतिकी धर्म करिथिबो, जेतिकी पुण्य अर्जन करिथिबो, विपद बेले केवल सेई धर्म ही ताकू बाट कढ़ेई नब।
आउ सेइथिपाई ए संसार रे काहाकू एते निजर करिबा कथा नुहे कहीं जहाकू निजर करिबो से निश्चित प्रभुंकर जड़े भक्त होइथिबा दरकार केवल ईश्वर विश्वासी होइथिबा दरकार आउ ता पाखरे भाव लक्ष्य करुथिबे सेही भली लोक को पाखरे रखिबा पाई चेष्टा करिवे किछि धनी लोक को पाखरे रखिबा पाई चाहिबे ताहले से केवल निजर हेबे निज स्वार्थ पाई हेबे आउ जदि किछि ज्ञानी लोक को पाखरे रखिबे ताहले से माने केवल ज्ञान कथा कही आम भितर सत्य शांति दया क्षमा को आमको जागृत करेंगे तेणु एटी केही कहार नुहंती एटी समस्ते होउछंती स्वार्थपर जेमिति जरासंध समस्त को निजर करथिले आज चारि उणा लक्षे राजा सेमानकर सैन्य सामंत माने सेतेबेले पर्यंत दौड़ुथिले जेतेबेले पर्यंत जरासंध सेमानकु खाइबा पीबा रहिबा सबुकिछि सुविधा करथिले समस्त को निजर करथिले सबु धन संपत्ति सेमानकु दउथिले सेतेबेले सेमाने निजर थिले आउ जेतेबेले निजे जरासंध बंधन होइकि चली गले सेतेबेले देखिले आउ लाभ कौन अछि आउ ता पाखरे रहिकि लाभ कौन अछि तेणु समस्ते किए कुआडे चली गले तेणु आज सबु राजा माने ताको सैन्य सामंत को धरी जेजा जेजा राज्य को चली गले जरासंध को काखरे जाकी आज बलराम पर्वत अभिमुखे क्रोध जर्जरित हो जाउछंती जरासंधे जाकी काखे राम चली गले रहिब तो पर्वतरे जाई न मिलिले रहिब तो पर्वतरे जाई न मिलिले रहिब तो पर्वतरे जाई न मिलिले गंगार दक्षिण कूले गिरिबीत पन चारि जोजन दीर्घ जे प्रतिदि जोजन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन से गिरी तले मिलिले रेवतीर पति मने विचारंती जरा मरिब ए घांती मने विचारंती जरा मरिब ए घांती मने विचारंती जरा मरिब ए घांती तेणु आज क्रोधरे जर्जरित होई काखरे जाकी जरासंध को घोषारी घोषारी नहीं रहिबत पर्वत उपरे पहुँची गले रहिबत पर्वत उपरे तार केशटा को एमिति जाबुड़ी धरी गोटे हाथ में हल लंगल आउ गोटे हाथ में तार केश को धरी ताकू बुलेई बुलेई से पर्वत रे कचाड़ी देले जितेबाला पर्वत रे कचाड़ी देइछंती अद्भुत शब्द एक जितेबाला हैला सेतेबाला समस्त देवता माने चमकी पड़िले ए की प्रकार शब्द देखिदेले बलरामंकर क्रोध समस्त देवता माने देखुछंती बलरामंकर क्रोध जेमिति बलराम कोपानल धारण करिछंती तेणु तेणु समस्त देवता माने स्वर्ग रे थाई प्रार्थना करुछंती हे काम पाल हे संकर्षण रक्षा कर तुम्हें जदि एमिति कोपानल मूर्ति धरिबो ताहले ए जरासंध मरी जीवो जदि जरासंध मरी जाए ताहले ताहले ए संसार जो कार्य करिबा पई आपण जाइछंती ता आपण करि परिबेनी तेणु गोटी प्रहार देई तार चुटीटाकू धरी आज कहउछंती रे जरा मने पड़ुछि केते थर केते कष्ट देइछु आमको आज तोर रक्षा नाही आज तते निश्चित आमे विनाश करिबु निश्चित मु विनाश करिबी सेतेबेले देवता माने प्रार्थना करुछंती देवता माने प्रार्थना करुछंती रक्षा कर हे संकर्षण रक्षा कर जरासंध को मारना जरासंध को मारिदेले सब किछि सरी जीवो जहाँ जो धर्म संस्थापन करिबा पाई जाइछंती संसार को से कार्य हो पारिबनी तेणु जेतेबेले देवता मानक पाखुर एक कथा सुनिले एथर टिके क्रोध को प्रशमित कले शांत करदेले भो बलराम स्वामी कोप कर शांति जरासंध प्राण दियो जे घांती गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन
গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন হিমর কোপরে বর্তী বকি জরাসন্ধ বারে ক্ষমা কর স্বামী প্রভু সদানন্দ গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। তেଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ବଳରାମ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତାର ଚୁଟିଟାକୁ ଧରି ବୁଲେଇ 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 ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଯେମିତି ତୁଳା ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ ସେମିତି ତୁଳା ଭଳି ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ ଉଡ଼ି 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 ଚାଲିଗଲା, ଅନେକ ଦୂର ଚାଲିଗଲା। 300 ଯୋଜନରେ ଯାଇ ସେ ଜରା ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁଠି ଦେବଗିରି ନାମରେ ପର୍ବତ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଧାରା ଯାଇଛି ଭୈରବୀ ଧାର ଯମୁନା ନଦୀକି ଲାଗିଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ। ନା ସେଠି ଘର ଅଛି ନା ସେଠି ଘାଟି ଅଛି, ସେଠି କେବଳ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ। ଆଉ ସେଠି ସେଇ ଭୈରବୀ ନଦୀ ଧାରରେ ଯାଇ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ଜରାକୁ ବୁଲେଇ 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 ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜରା 300 ଯୋଜନରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ତୁଳା ଉଡ଼ିକିରି ଯାଏ ସେମିତି ତୁଳା ଭଳି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଗଲା, ପୁଣି ତୁଳା ଭଳି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏତେ ବାଟରେ 300 ଯୋଜନ ଯେଉଁଠି ଦେବଗିରି ପର୍ବତ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଭୈରବୀର ଧାର ଗୋଟେ ବହି ଯାଇଛି ଯମୁନା ନଦୀରୁ, ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଧାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠି ଘର ଘାଟି କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ। 5 ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଘର ଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ଉଡ଼ିଣ ଜରାସନ୍ଧ ଯେ ପଡ଼ିଲା କତହି। ଉଡ଼ିଣ ଜରାସନ୍ଧ ଯେ ପଡ଼ିଲା କତହି ଉଡ଼ିଣ ଜରାସନ୍ଧ ଯେ ପଡ଼ିଲା କତହି। ଖୁଣ୍ଟରୁ ଫିଟିଲେ ଯେନେ ଅଣାୟତ ଭେଳା, ପଡ଼ି ତଇ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ନୃପନର ଗଳା। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। ଯେତେବେଳେ ଭେଳାଟି ଖୁଣ୍ଟରୁ ଫିଟିଗଲେ ଅଣଆୟତ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଆଜି ବଳରାମଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗି ସାରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଫିଙ୍ଗି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି 300 ଯୋଜନରେ, ଯେଉଁଠି ଘର ଘାଟି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ, ସେତେବେଳେ 5 ଘଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହୋସ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହୋସ ଫେରିଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣରେ ଆବାସିତ ହେଉଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ତାର ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛି। ଜରାସନ୍ଧ ଦେଖିଲା ଯେ ଅନ୍ଧକାର ପରିବେଶ, ୟା ଭିତରେ ଏଠି ଘର ଘାଟି କିଛି ବି ନାହିଁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ପାଇଲେ, ଜରାସନ୍ଧ କ'ଣ କଲେ? ରଜନୀ ହୁଅନ୍ତେ ଲାଗେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କିରଣ, ଜରାସନ୍ଧ ଦେ ଆସି ପଶିଲା ଜୀବନ। জরাসন্ধ দেহে আসি বসিলা জীবন জরাসন্ধ দেহে আসি বসিলা জীবন। সচেত হইন উঠি বসে নূর্পসাই, 10 দিগকু চাহিলা পাশে কেহি নাই। 10 দিগকু চাহিলা পাশে কেহি নাহি 10 দিগকু চাহিলা পাশে কেহি নাহি। কেতেবেলে জ্ঞান পাই গলা কপলাই,
ভগ্ন বল ভেটে 5 দিবসরে যাই গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। যেତେବେଳେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ପଡ଼ିଛି ଜରାସନ୍ଧର ଜୀବନ ପଶିଗଲା ସେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ଉଠିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେଉଁ ଜାଗା କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେଇ ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିଗକୁ ସ୍ଥିର କରି ଆଗକୁ 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 ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିନ ହେଇଗଲା ସେଇ ଦିନର ଏ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ଦେଖିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଏପଟେ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି। ତେଣୁ ଯମୁନା କୂଳ କୂଳ ଦେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଯମୁନା ଘାଟକୁ ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଧିକା ଘାଟ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଧିକା ଘାଟ ପଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ବଳରାମଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଇଏ ସେଇ ଗୋଧିକା ଘାଟ ଯେଉଁଠି ଦିନେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ଯେଉଁଠି ଦିନେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଏଇ ସେ ଗୋପପୁର ଏଇ ସେ ଗୋଧିକା ଘାଟ। ତେଣୁ ଆଜି ମୋତେ ଗୋପପୁରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋଧିକା ଘାଟ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବଳରାମ। ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରୁ କେତେ ଦୂର ଗଲେ ଗୋଧିକା ଘାଟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଗୋଧିକା ଘାଟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଗୋଧିକା ଘାଟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଦେଖିଲେ ମାଧବୀଲତା ଅତି ପରିମଳ ଅବସନ୍ତରେ ବସନ୍ତ ବଏ ସୁଶୀତଳ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଫଳିତ ପୁଷ୍ପ ତରୁଇ ଅତି ସ୍ୱଭାବନ ପଲ୍ଲବୀ ଦିଶନ୍ତି ଯେନେ ଚୈତ୍ର କାନନ ପଲ୍ଲବୀ ଦିଶନ୍ତି ଯେନେ ଚୈତ୍ର କାନନ ପଲ୍ଲବୀ ଦିଶନ୍ତି ଯେନେ ଚୈତ୍ର କାନନ କୁଞ୍ଜବନ ନେତ୍ରେ ଦେଖି ଦେବ କାମ ପାଳ ପୂର୍ବର କଥା ମାନ ଯେ ସୁମରି ସକଳ ପୂର୍ବର କଥା ମାନ ଯେ ସୁମରି ସକଳ ପୂର୍ବର କଥା ମାନ ଯେ ସୁମରି ସକଳ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋପପୁରରେ ସେ କୁଞ୍ଜବନ ସେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ସେ ଗୋପ ସବୁକୁ ଦେଖି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ବଳରାମଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି। ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଯେ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଥରେ ପାଦ ଦେଇଦେଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଆଜି ବଳରାମକୁ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅବସନ୍ତରେ ବସନ୍ତ ବହୁଛି। ତେଣୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ସେ ଗୋପପୁର ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଇ କିଛି ସମୟ ସେ ଚଉରା ପାଖରେ ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳର ଚଉରା ପାଖରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷର ଚଉରା ମୂଳରେ ଆସି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଥକା ମାରି ବଳରାମ। ସେଇ ବୃକ୍ଷରେ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସେ ଜରାସନ୍ଧ। ଆଜି ବଳରାମ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ହଳ ମୁଷଳକୁ ସେଇ ଚଉରା ପାଖରେ ରଖି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଜି ସେ ଗଛ ପାଖରେ ସବୁ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଡାକୁଥିଲେ ଭାଇ ବଳରାମ ଚାଲ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ଯିବାନି କି ଆମେ କ'ଣ ବନକୁ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯିବାନି କି ସେ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆଜି କହ୍ନେଇ ପଚାରିବ ଭାଇ ଆମେ ଆଜି ବନଭୋଜି କରିବା। ସେ ବନଭୋଜି କରୁଥିଲେ ବନରେ। ଯେତେବେଳେ ବନଭୋଜି କରୁ କରୁ ରାତି ହେଇଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ସେ ରଡ଼ି ମା ଯଶୋଦା ଡାକୁଥିଲେ ବଳରାମ। ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେତେ ଡରି ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦରାଜା
ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟ ଧରି ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ପିଟୁଥିଲେ। ସବୁ କଥାକୁ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଗଛ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଆଜି ଆଖିଟାକୁ ମୁଦି ସବୁ କଥାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବଳରାମ। ସେଇ କୁଞ୍ଜବନ ଅଛି, ସେଇ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସେଇ ଯମୁନା ତଟ, ସେଇ ନିକୁଞ୍ଜ କାନନ ସବୁକିଛି ଅଛି। ହେଲେ ଗୋପପୁରଟା ଯେମିତି ହତଶିରି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ କି ବଳରାମ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଗୋପପୁରରେ ବଂଶୀ ଶୁଭୁନି। କହ୍ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀ ବଜେଇ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଗାଈମାନେ ମୋହ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ମୋହ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏକାକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଘାଟରେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ବାଘ ହରିଣ ଗୋଟିଏ ଘାଟରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା, ନା ହିଂସା ଥିଲା ନା କ୍ରୋଧ ଥିଲା। ଏସବୁକୁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବଳରାମ। ଆଜି ମଥୁରାପୁରକୁ ଗଲା ପରେ ଅକ୍ରୁର ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁରକୁ ନେଲେ ସେବେଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମୋ ଗୋପପୁରରେ ଥିଲା ସେ ଶାନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ ମଥୁରାପୁରରେ ମିଳିନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଲୁଣି। କେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ଭୟରେ ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗା, ସେ ଜାଗାରୁ ଏ ଜାଗା, ଆଉ କେତେ କେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରିଛୁ। କେତେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଧର ଧର ମାର ମାର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥିବ ରକ୍ତର ନଦୀ ଭିତରେ। ଆଜି ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଏ ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତି ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସତରେ ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଗୋପପୁରରେ ଅଛି ଆଉ ମୋ ପିତାମାତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଏମିତି ଆଜି ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଉଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁ ଜୋରେ ଶୋଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଣି ପିଇବି, ବହୁ ଜୋରେ ଶୋଷ ହେଲାଣି। ଯେଉଁ କଦମ ବୃକ୍ଷରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ବସିଥିଲେ ସେଇ ହଳମୂଷଳକୁ ଆଣି ସେଇ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ ଟିକେ ଚିରି ଦେଉଛନ୍ତି। ହଳମୂଷଳ ମୁନରେ ଟିକେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ ଚିରି ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ କାଦମ୍ବରୀ ରସ ବାହାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ କାଦମ୍ବରୀ ରସ ବାହାରୁଛି ସେଇ କାଦମ୍ବରୀ ରସକୁ ଚଳୁ କରି ସବୁ ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ଏତେ ଜୋର ଶୋଷ ହେଉଛି, କାଦମ୍ବରୀ ରସକୁ ଆଜି ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚଉରା ମୂଳରେ କଦମ ବୃକ୍ଷର ଚଉରା ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଡେରି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋପଗୋପୀମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କେହି ଜଣେ ବସିଛି ସେ କଦମ ମୂଳରେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଦେଲେ ଯେ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ତ, ଇଏ ଆମ ବଳରାମ ନୁହନ୍ତି ତ, କାହିଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଗୋପୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୋପୀଙ୍କ କାନରେ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ବଳରାମ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି କି, ଆମ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଛନ୍ତି କି, କାହିଁ ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋପଗୋପୀମାନେ କୁହାକୁହି ହେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା ସବୁ ଗୋପପୁରରେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଗୋପଗୋପୀମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବଳରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ, ବଳରାମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ କି ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ପାଣିକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। भज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण